Kwa hiyo nitumie nafasi hii kusema kwa ujasiri kwamba hata siku saba za uumbaji zinazotajwa katika kitabu kile cha Mwanzo, zile siku saba za uumbaji, ambapo siku sita Mungu aliumba akamaliza kuumba, siku moja ya saba Mungu akapumzika, kwa kweli bila mashaka yoyote hazikuwa siku za masaa 24, bali ilikuwa ni kipindi kirefu cha miaka isiyopungua miaka 7,000 hivi. Inawezekana hiyo iwe haijakushawishi, lakini acha nikupe andiko linaloonyesha wazi kabisa kwamba siku moja ya Mungu ni kama miaka 1,000. Sio miaka 1,000, ni kama miaka 1,000, kwamba inaweza ikazidi kidogo au kwamba inaweza